O ka aina ka koa pau eia maua o ka iu o wau keia o ke alohi ma keia ka mahele puka ina o haina o daily o keia pule. Mahalo keia ki paana. Aloha ka ua. Aloha nui loa ka ua. Ua mana o maua e ho'olauna ia maua iho ia o kou o iai o ka ho'omaka ana keia o keia papahana hou o haina o daily. Maka o lalo Hawaii piha. O wau keia o ka iu o ka lani dames he kupa wau no ka aina o Waianae no leila mai wau a ke noho aku nei no wau ma hilo Hawaii I keia maula me. E mahi a te komiti whiri Maori I te ata nei, ki te taura whiri I te reo Maori I runga I tō rātou mā harahara. Nā Shane Jones mai te rōpu reipa te pātai I whiu, he hai mahi ai te kai whakahaere matua ōmua o te taura whiri a Glenys Philip Barbara I te kaupapa rangahau puna whakaora I rua miliona tāra tōna wāriu mai te tari o Chenpama ki te whakanui a Tara. I reira, aroi hana nuri. O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tae au, alo mai o Tālala Radio Samoa. Ua whaamaunia mai le Meridian Energy o le olo wa aia vaea nisi o lana au whai ngā luenga. O la le Power Shop mal Meridian le olo o fua ea a fiai. Mai whaapea tu sama le 2% o le au whai ngā luenga leo le au. O se toe whetu una ingo le au whai ngā luenga u whai mai ele kamupani e le ngata o ngā luenga ua levo na iai. Ai whaapea fo ia wanoa whai ngā luenga fou. Pour UPR, Union Populaire Républicaine d'Unité, Bonheur, te Tahitapura e horot ora I roto I te ini maitira, arata hia e Jérôme Gazior e mauti an e o te ore I mātou hien I te tahua portita I te whenua nei, o te at ora tōna tia I frani roto I te maitira no te pretini o te haure poprita François Assouline ia, o te terero mai na hitoa tātou whenua I te hepetoma I mairi, tā rātou taut ora o mātou te mana o te nun a, nā te nun a, e no te nun a, e hamauna tā rātou harata I rātatarar a, hei ata buluk. Iau I hapi mai ai, I te ara. Pauro te mahana ko wānanga nau a roa ko noo piri ia au. I te haa mata I noho te koa iau I te hare o te noo I te rahi. I te hare o Leo Pao aro ko Maria Eugenia tōki pakarate. I rā I apa ita ai au. Ki ita I te wānanga I ko wānanga rahi anau I te āra. Moko, te aso tēnei, ako ne peitoko whau, ako ne sauki lalo ki te Pacifica Arts Centre I lalo I Henderson, ke whetau I mātou mo toeaina, lo mātua o te taumatua Tuvaluan. I aso lua katoa, te taumatua Tuvaluan e mao popo mai I konei. E takitaki ngina ne te whaiwhi au malolo, ko sua malie, Josefa Naisali. Ve kua he haka o ngā ia. Ia hanake te o langa kua matua, kua poto, oi kua kā mata haka ako mai ki mātou e te mātou mātua nai tūkai ngā mea le langa ke uma. Ia te au lava matoko mahau hau, e ve he tā leni, ni he tā leni a ki mātou, ona ko mātou na haka ako kua heula, kua huia lava o I la langa, ko e huia lahi o I la langa moenga, ni e huia au la langa. Kita hoki kana hei tokanga lahi ke kita I loa na me tau hohine, na ngā luenga haka hohine. E he kita maua ni mewe I ka koto tā nau,